प्रिय दर्शक बंधु ओडिया पानीपोथी यूट्यूब परिवार तरफ आपण मानक अनेक अनेक शुभेच्छा एवं अभिनंदन जनावछि मु पंडित जोगेश्वर दास। नमस्कार, जय जगन्नाथ। प्रिय दर्शक बंधु आजिर एही वीडियो माध्यम रे आसंतु जानिबा 2026 मसीहा अप्रैल मासर केते तारीख दिन केउ पर्व पर्वाणी पालन करा जिवो ସେହି ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଏବଂ 2026 ମସିହା ଅପ୍ରିଲ ମାସରେ ରହୁଥିବା ବିବାହ ଲଗ୍ନ, ବ୍ରତୋପନୟନ ଲଗ୍ନ, ଗୃହାରମ୍ଭ ଓ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ଲଗ୍ନ, ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ ଲଗ୍ନ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେବେ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିନେବା। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା 2026 ମସିହା अप्रैल मासरे पड़ुथिबा पर्वपर्वाणी संपर्क में। प्रिय दर्शक बंधु एही वर्ष 2026 मसीहा अप्रैल मास 1 तारीख बुधवार दिन उत्कल दिवस, हिंगुला यात्रा, पूर्णिमार चंद्रोपवास, विष्णु दमनक यात्रा पड़ुअछि। 2 तारीख गुरुवार दिन चैत्र पूर्णिमा, नाव पूजा, गुरु पूर्णिमा व्रत, चैती पर्व, हिंगुला यात्रा, महती चैत्र स्नान, संकट तारिणी व्रत, बैशाख व्रत आरंभ हेबो। 3 तारीख शुक्रवार दिन गुड फ्राइडे पालन करा जिवो। 13 तारीख सोमवार दिन बरुथिनी एकादशी, मासंत सौर वर्ष शेष हेबो। 14 तारीख मंगलवार दिन महाविषुव पणा संक्रांति, मेष संक्रांति, हनुमान जयंती, ओडिया नववर्ष आरंभ हेबो। यह सहित झामु यात्रा, मेरु यात्रा, पाटुआ यात्रा, डॉक्टर अंबेडकर जयंती पर्व पालन कराइबो। 16 तारीख गुरुवार दिन शिव चतुर्दशी उपवास, अमावास्यार निशा पालन पड़ुअछि। 17 तारीख शुक्रवार दिन बैशाख रुक्मिणी अमावास्या पड़ुअछि। 18 तारीख शनिवार दिन द्वितीयार चंद्र दर्शन पालन करा जिवो। 19 तारीख रविवार दिन परशुराम जयंती, शिवाजी जयंती एवं अक्षय तृतीया रुख सिद्ध मतरी पालन करा जिवो। 20 तारीख सोमवार दिन अक्षय तृतीया, चंदन यात्रा आरंभ, अखिमुठी आरंभ, रेवती विवाह, जयदेव जयंती पड़ुअछि बा पालन करा जिवो। यह सहित रथ निर्माण कार्य आरंभ हेबो। अक्षय तृतीया स्नान करा जिवो। त्रिहास्पर्श तीर्थादिर ग्रह पूजा एवं मातंगी जयंती पालन करा जिवो। 21 तारीख मंगलवार दिन आदि शंकराचार्यंकर जयंती पर्व पड़ुअछि। 22 तारीख बुधवार दिन रामानुजंकर जयंती पर्व स्कंद षष्ठी पड़ुअछि। 23 तारीख गुरुवार दिन माघ सप्तमी स्नान, जाह्नू सप्तमी स्नान, रात्रि 9 घंटा 54 मिनिट गते गुरुपुष्या योग रहुअछि। 24 तारीख शुक्रवार दिन नीलाद्री महोदयाष्टमी, बगलामुखी जयंती, जातीय पंचायत राज दिवस पालन करा जिवो। 25 तारीख शनिवार दिन सीता नवमी पालन करा जिवो। 27 तारीख सोमवार दिन सर्वसम्मत मोहिनी एकादशी पड़ुअछि। 30 तारीख गुरुवार दिन श्री नृसिंह जन्म, नृसिंह चतुर्दशी, शिव चतुर्दशी उपवास एवं छिन्नमस्ता जयंती पर्व पालन करा जिवो। प्रिय दर्शक बंधु यह तो थिला 2026 मसीहा अप्रैल मासर केते तारीख दिन केउ पर्व पर्वाणी पालन करा जिवो से विषय रे एथर आसंतु जानिनबा। 2026 मसीहा अप्रैल मासरे रहुथिबा शुभ दिन गुड़िक विषय रे। प्रथमे जानिबा विवाह पाई रहुथिबा शुभ तिथि विषय रे। जो माने विवाह कार्य करिवा को चाहछंती सेहि माने 20, 21, 26, 27, 28 एवं 29 तारीख दिन मानकरे शुभ विवाह लग्न रहुअछि। यह छड़ा आवश्यक स्थले 3, 4, 6, 8, 10, 12 एवं
15 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିକଟତମ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଅଛି। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ବ୍ରତୋପନୟନ ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିନ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 2026 ମସିହା ଅପ୍ରେଲ ମାସ 3 ତାରିଖ, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 20, 21 ଏବଂ 29 ତାରିଖ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବ୍ରତୋପନୟନ ପାଇଁ ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ରହୁଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଗୃହାରମ୍ଭ ବା ନୂତନ ଘର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପ୍ରେଲ ମାସ 3 ତାରିଖ, 5 ତାରିଖ, 6 ତାରିଖ, 8 ତାରିଖ, 9 ତାରିଖ, 12 ତାରିଖ, 13 ତାରିଖ, 20 ତାରିଖ, 22, 23, 24 ଏବଂ 29 ତାରିଖ ଦିନ ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ରହୁଅଛି। ଏହି ସବୁ ଦିନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ନାମ, ରାଶି, ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁସାରେ ଶୁଭ ରହୁଥାଏ ସେହି ଦିନ ନୂତନ ଘର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଭୂମି ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଅପ୍ରେଲ ମାସ 3 ତାରିଖ, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 19, 20, 26, 27 ଏବଂ 29 ତାରିଖ ଦିନମାନଙ୍କରେ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପାଠପଢ଼ାର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ଅପ୍ରେଲ ମାସ 3, 6, 8, 12, 20, 21 ଏବଂ 26 ତାରିଖ ଦିନ କରିପାରିବେ। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ରହୁଅଛି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ 2026 ମସିହା ଅପ୍ରେଲ ମାସର କେତେ ତାରିଖ ଦିନ କେଉଁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରାଯିବ ସେହି ବିଷୟରେ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଅଛି। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ନୂତନ ଏକ ଆଲୋଚନା ସହିତ ପୁଣି ଉପସ୍ଥିତ ହେବି। ସେତେବେଳ ପାଇଁ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।